مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 64. La conjugaison, les verbes usuels du premier groupe au présent de l'indicatif. يعني نتعرفوا على les verbes ديال البروميي جروب ديال المجموعة الأولى في le présent يعني في الحاضر. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. La bibliothèque se trouve dans un bâtiment ancien et sordide. Mais Francis le trouve magnifique. Elle pousse la porte et entre. Oh, qu'elle aime l'odeur du lieu. إذا سبقنا قرينا هذا النص هذا. La bibliothèque se trouve dans un bâtiment ancien et sordide. المكتبة توجد في واحد البناية ancien قديمة et sordide. وقلنا يعني هذه البناية هذه آيلة السقوط أو لا مهملة، يعني يهملوها تا قربت تطيح. مي فرونسي لكن فرونسي لو تروف مانيفيك، لكن فرونسي كتعتبر بأن هذه البلاصة هذه يعني هذه المكتبة فهي رائعة. il pousse la porte كتدفع الباب et entre وكتدخل. quelle aime l'odeur du lieu، قلنا فهي كتعجبها الرائحة ديال المكان، يعني الرائحة ديال الكتب والرائحة كذلك ديال المكتبة. La première question, combien y a-t-il de phrases dans le texte؟ شحال عندنا ديال لي phrases في هذا le texte؟ فالجملة كتبدا بالماجيسكيل وكتسالي بالبوان. Donc la bibliothèque se trouve dans un bâtiment ancien et sordide, mais Francis le trouve magnifique. إذن هذه جملة. Il pousse la porte et entre. La deuxième. Oh qu'elle aime l'odeur du lieu. Donc il y a combien de phrases? Il y a 3 phrases dans le texte. Il y a 3 phrases. Il y a 3 phrases dans ce texte. La deuxième question, je relève dans le texte les verbes de chaque phrase. Je relève غادي نستخرجوا من texte les verbes de chaque phrase. Les verbes ديال كل جملة. La bibliothèque se trouve. Donc الأولى عندنا se trouve. Se trouve. Dans un bâtiment ancien et sordide. Mais Français le trouve magnifique. Trouve. Verbe trouver. Trouve. Il pousse. Le verbe pousser. دفع. Il pousse. La porte et entre. Oh, qu'elle aime l'odeur du lieu. aime. اللي هما لي فيرب écrits en gras اللي مكتوبين بخط مضغوط. لي فيرب écrits en gras اللي هما لي فيرب ديال هاد التكست. La troisième question, quel est l'infinitif de chaque verbe؟ شنو هو l'infinitif الأصل ديال كل verbe؟ عندنا se trouve, c'est le verbe se trouver. Se trouver. Trouve, trouver. Pousse, pousser. دفع يدفع. Pousser. Entre, entrer. Aime, aimer. كلهم كيساليو ب ER. نلاحظوا. Se trouver. Trouver. Pousser. Entrer. Aimer. Analyse la question 1. À quel groupe appartiennent les verbes du texte? À quel groupe appartiennent les verbes du texte؟ قلنا كلهم كيساليو ب ER. دونك لاش كينتميو لأين مجموعة؟ فلي فيرب اللي كيساليو ب ER من غير لو فيرب aller فهما ديال البروميي جروب. نقولوا il appartient au verbe du premier groupe. نكتبوا هنايا premier groupe كينتميو للمجموعة الأولى. La deuxième question, par quoi se terminent les verbes du premier groupe à l'infinitif؟ باش كيساليو les verbes ديال البروميي جروب؟ قلنا كلهم كيساليو ب ER. نكتبوا هنايا il se termine
elle se termine par ER. Elle se termine par ER. Qui s'allie au ER. La troisième question, à quel temps sont-ils conjugués dans le texte? فينا temps مصرفين يعني فينا زمان مصرفين. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Ils sont conjugués فهم مصرفين في le présent في الحاضر. Ils sont conjugués au présent. Ils sont conjugués au présent. Ils sont conjugués مصرفين في le présent de l'indicatif. Quand on le présent, on a le présent de l'indicatif. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. La quatrième question, je remplace elle par tu et réécris la phrase. نبدلو elle بtu ونعاود نكتبو la phrase. Elle pousse la porte. Elle pousse la porte et entre. نقولو tu pousses la porte. Tu أنت تدفع الباب. Tu pousses. ونديرو ES. Tu pousses la porte. Tu pousses la porte et tu entres. Et tu entres. Tu pousses la porte et tu entres. لاحظوا شنو غيرنا tu وتغيرت معها la terminaison. كانت ولات ES. Il entre, il pousse, كانت ولات ES. Donc la terminaison اللي كتمشي مع tu هي ES واللي كتمشي مع L ديال singulier هي E. Donc tu entres, tu pousses la porte et tu entres. أنت تدفع الباب وتدخل. On passe à la question 5. Je conjugue le verbe pousser au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا pousser في le présent de l'indicatif. فلاحظوا كيفاش كنصرفوا les verbes ديال le premier groupe في le présent de l'indicatif. كناخذوا le verbe وكنحيدوا le ER. كنحيدوا ER. On supprime la marque du premier groupe. كتجي هنا je pousse. كلهم غادي نحيدوا ER. ونكتبوا le radical. pousse. قلنا pousse هي دفعة. pousse هنا pousse كلهم pousse قد تسمى لو راديكال الجذر pousse. بعد ما كتبنا لو راديكال غادي نزيدو لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون ديال البريزون بالنسبه لي فيرب دو بروميي جروب او جو كتمشي مع او. tu es. il ou la elle e. nous poussons on s. vous poussez ez. il pousse ent. غادي نعاود. قلنا je pousse e. tu pousses es. il pousse e. il pousse e. nous poussons ONS. vous poussez EZ. il pousse ENT ولا elle pousse ENT. إذا حنا الحاجة اللي خصنا نعقلوا عليها هما لي تيرمينيزون ديال البريزون بالنسبة لي فيرب دو بروميي جروب. E ES E ONS EZ ENT. E ES E ONS EZ ENT. إذا جو كنحيدو ER وكنديرو بلاصتها E. فتو كنحيدو ER وكنديرو بلاصتها ES. il ولا elle ديال singulier كنديرو E في بلاص ER. nous ONS. vous EZ. il أو لا elle ENT. هذا أي فيرب ديال البروميي جروب إلا بغينا نصرفوه في البريزون كنديرو نفس الطريقة. قلنا صوف إلا لو فيرب ألي واخا كيسالي ب ER راه هو ديال التخوازيام جروب. لأن كنقولو في التصريف ديال ألي جو في. أنا ذهبت.
tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. إذن هو ما كتطبقش عليه هذه القاعدة هذه، كتطبق فقط على les verbes ديال le premier groupe. Je retiens. Les verbes du premier groupe ont leur infinitif en ER. Les verbes ديال le premier groupe, l'infinitif ديالهم ER. Au présent, ils ont tous les mêmes terminaisons. في le présent عندهم كلهم نفس les terminaisons كما قلنا. Exemple عندنا trouver. باش نصرفوا trouver في le présent غادي نجيو نحيدو le ER. وبقى نزيدو les terminaisons على حساب le pronom personnel على حساب الضمير. فعندنا je كتمشي معها e. Je trouve. Tu, es, tu trouves, il trouve, elle trouve. Nous trouvons, vous trouvez, il trouve أو إلا elle trouve. aimer تا هو aimer كنقولوا j'aime نحيدو er. J'aime, tu aimes, elle aime, nous aimons. La liaison est vous aimez, ils aiment, ENT à la fin. إذا كما قلنا كناخدو ER لا مارك ديال البرومي جروب كنحيدوها وكنديرو بلاصتها لي تيرمينيزون على حساب لو برونون بيرسونيل على حساب الضمير. جو كنديرو بلاصتها E, tu, ES, il أو لا L, E, nous, ONS, vous, EZ, il أو لا L, ENT. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 64. نلتقي في الصفحة 65. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.